1 2 3 4 মনে করিয়া সমঝম क्या बात মনে করিয়া সমঝম আসামতে রকড়লে পো বাবু বলে কাম কাম সাহেব বলে ধরিয়া সদর বলে পিঠা এই চতুরা আঁকি দিগা চালাই লিয়া সা এই চতুরা আঁকি দিগা চালাই লিয়া সা हल्की नारे लहर का से बगा बगा फूल के देखिया छोड़ी चके चमड़ाए नगर मध्य तुलसी बटार मध्य पर सादा साहिब भाग्य दिगा चालाई लिया सा मने करिया समझबो सब गए तुम्हार बाबू मने करिया समझबो सब ते लकड़े बो बाबू बोल काम काम साहिब बोले धरिया सदर बोले पपिठा है चतुरा आंकी दिगा चालाई लिया सा है चतुरा आंकी दिगा चालाई लिया सा প্রথমে ছিলাম সাঁওতাল গ্রামে, তারপরে এলাম মেদিনীপুরে, তারপরে গেলাম আসাম। এত ঘুরে টুরে ভীষণ গরম লাগছে, এবার একটু হাওয়া খেতে যেতে হবে। কোথায় হাওয়া খেতে যাব? একটু সাগর পাড়ে যাই সকালে হাওয়া খেতে, যাবো তো? এই সাগর পাড়ে